Yun no. Oh, gapoy-apoy. Tapos agasok-asok. Tigyan nyo kakabsat atin ay kan na ti kusot ba yan? Kusot di ngiwa na. Kita nyo kakabsat ni The Magic na. Pagapuyan na ta. Yung papal na di kusot. Yung tingiwat na. Sana inabutan. Gimais. Sauce. Magic hero nga lakay. Yung pada mo lang mamartak atoy. What the? Concentrate. Wow! Opo, datan. Wow! Wata! Kino. Makapabagtate. Mas na concentrate. Ato ti tanoma gapoy kano jinting kita nyo ni gasukon ni kita yo mait kasla dragon aw mati nakasuksok nga bip jinti ngiwat na gi mais na yo gina libre sigarilyaw paypayan na pay nay paypayan na yung tilapayag na nay gi mais mait ni nagsindi ni baga na sauce ano napasindi na sigarilyo na gi mais ayn pau gas pigsasuknan sauce tanga masinitan di ngiwa na to gi mais ayn paypayan na jila payag na ka rumor jinti hangin jinti ngiwat na ni bigbig kan di songo na nay pau nyon sulat butsaw pumanakpak pau gapoy pay pau kinos no glaingin atoy ati talent sauce kinos no nyon kasan mo yata paypayan na jila payag na rumor jangin dyan ti ngiwat na glaingan idol yati makunayo dito ay kakabsat di may sanay puro nyon gasok-asok anay yung atalasan na di kusot sauce idol idol si lolo idol yan ang talent ko gamin ka ginomlaan ti bigat aldaw malam bungar mo tirabi tapos nagraot pa'y pulutan magpaji ni uncle na yung medyo talent na niya kaya nga tamasinate